Okay, so good day, class. In this lecture video, we will be discussing the functions of different types. So, akato kong discuss last time in the previous lecture video, functions na pwede ma-associate sa into na siya association sa isa ka value. So, of different type, baga. Okay. So here we are asked as an example, no, write a code that calculates the sum of three numbers using a function. So basically, what you are going to do is that what this example is trying to do is, for example, this is your function. Ang iyang buhaton is that naitulo ka number diya inyong input. So number 1, number 2, and number 3. Ang iyang i-output is the sum of these three number. So, n plus 1, n plus n1 plus n2 plus n3. Okay, so muni ang ah, iyahang buhaton. Now, as you can see here, si function karon pag output niya is not merely just displaying. So, nana siya value na ihatag sa imuha. Nana siya sa kato kaganina katong Italy, di ba? Katong mag-print ra siya og I am in Italy. So, once matawag siya ni main, moingon ra siya og I am in Italy. So, print ra siya diri og I am in Italy. So, basically, wala siya ihatag sa imong nga value. Wala siya iuli sa imong nga value. But, kani si function, kani siya nga example, na siya iuli sa imong nga value, which is the sum, aning tulo ka number. So, in that case, we need a function of type uh, of another type other than void. Kasi void, pasabot ni void is that wala man siya iuli. Wala siya, pareha ni, wala siya mo-print or na siya buhaton. Pero wala gid siya iuli nga value. So, muna siya ang para kang void. Kani siya nga function, di ni siya pwede mag-void. Kaya again naman siya iuli. So, dapat na ni siya type. So, kana nga type, it could be determined ug unsa pud nga type ang iuli ninyo. No? So, here, the sum of n1, n2, and n3, this could be an integer, di ba? This could be a float, depende sa inyo ha. It could be a double because this is a sum. So, pwede siya int, pwede float, pwede double. But now, let's consider int lang sa. Pero pwede gina siya float, pwede siya double. Depende man na sa inyo. But in this example, let us consider a function of type integer, meaning ang mag-return siya na siya iuli nga value that is an integer. Okay. Now, this is the code. Para madali ta. This is the code. So, here, ato siyang i-include stdio because again, we will be using the functions found inside the stdio kato mga printf, scanf. Next is we initialize the prototype of the function that we will be using. So, katong a function that sums three numbers, we call them the call sum. So, this is just an example. You can name your function in any way you like. But in this example, gipangalan niya katong nga function na mo add sa tulo ka number, iyang gipangalan into calsum. So, the difference is that as you can see sa prototype, dili na ni void, it is already an integer. Okay? So, this is already an integer, meaning this type of function will return an integer value. Okay? Or will give you or will contain an integer value. Okay? Inside, diri sa sulod niya, no, sa sulod sa calsum, we have these three important details. Katong atong gi-input, di ba? Katong tulo ka numbers. So, katong tulo ka numbers are represented into a variable into x, y, and z. So, these three variables are called now, these three variables are integer. So, I will explain. But, sa karon just think nga kani nga mga variables mo ni sila ang gisudlan sa katong ato ang tulo ka value. Okay? Nga atong i-add. Now, this is a prototype. So, this is just an information given to your compiler nga na ako'y function nga of integer type and that receives three
variables or three values. Okay? So, si X, Y, and si Z. So, this, kani siya, pwede, these are separated with a comma ra ha, and, each value or variable should have its own data type. Okay? So, una siya yung itsura, and then semicolon meaning this prototype it has ended. So, muna ni siya ang prototype. Now, let's go to the main. Sunod siya sa main, iyahang gi-initialize si A, si B, si C, and si sum. Okay, si sum is muna siya ang sudanan sa katong sum ni A, B, and C. Now, ipa-enter na to si user sa tulo ka number nga atong ipa-add. So, this is a scanf. So, I think you already know what this and this are for. Okay, I already explained that sa katupang midterm nga mga topics. Now, this here, ato nang i-calculate ang sum. Now, what happens in this line is that atong gisuldan og value si sum, no? Sa kung unsa tong iuli sa ato ang function. Kay, no, as you can see here, gitawag na nato si function diri. Unsay nahitabo ani? Unsay nahitabo? Okay. Una, pag abot ni compiler diri, nakita niya oy si sum is equal to calsum. Oy si calsum. Unsa pa ni si calsum? Calsum is a function. Okay. So calsum is a function that requires three numbers. So inside the calsum, kani sa iyang open close parenthesis should indicate no sa katong tulo ka value nga iyang gikinahanglan. So separated with a comma. So katong tulo ka numbers is katong gi-input sa user, si A, si B, and si C. It is like passing, no? Passing this value sa ato ang function or giving kani nga mga value sa ato ang function. So, si A, after sa scanf na naisulod. Si B, after sa scanf na napoy sulod. Si C na napoy sulod. So, when this is called calsum, calsum na wag na siya function. And then A, B, and C. Pasabot, ipasa ning value ni A, B, and C sa atong calsum. So, this will go here. Now, what happens is that si calsum is an integer, so the function or the compiler is anticipating a value that is going to be returned. And then, the name of the function. Inside the parentheses are katong iyahang i-receive na mga value. In here, iyang gipasa. Now, in here is katong mo receive. Okay? So, si A, diri sa maganing value ni A will be put in X. Okay, it will be in order. Okay? So, kung unsa man itong order diri mo to order sa value nga mabutang diri. So, si B is now in Y and si C is now in Z. Note na value ra ang iyahang ipasa. Okay? Value ra. So, meaning, so for example, this is the memory sa inyong main. So, ang muni ilang mga variable name, ABC. And then muni ang sa calsum na memory. Okay? Now, your A, for example, gi-input sa user is 2, 1, and 3, for example lang. Now, in your calsum, na po siya tulo ka variable na mo'y gisudlan sa katong tulo nga ihatag sa iya. Which is X, Y, and Z. Now, what happened is that when calsum is called, kaning nga value is copied, no? Gi-copy ra na siya. So, 2, 1, and 3. Gi-copy ra dili, wala gyud siya as in gipasa. Kung yung kagipasa, ang value ni A is nawala, nya niadto kang 2 niya. Ang value ni 1 nawala niadto dira. 3. Dili. Gipasa ra na siya. So, pasabot ay gi-copy ra. So, meaning, kung sa itong value ni A, mo pagibutang ni X, sa value ni B, mo pagibutang ni Y, kung sa value ni C, mo pagibutang ni Z. Now, for example, later in your code, kibale, inyong gi-update diri si X into, for example, 100. So, ang kaning X diha nga 2, mahimo gina siya 100. So, ma-disregard na itong gihatag sa iya nga 2 kang main. Okay? But, nga na siya. Now, let's return to this code here.
So, int x, int y, and int z na sila yung mga value. In this example, si 2, 1, and 3. Okay. Now, nag-initialize tawag value sa sunod ni calsum. Again, treat your calsum like a main. Now, pwede ka maka-initialize diri, pwede ka magbutang og for loop, pwede ka magbutang og if, whatever you like inside your user-defined nga function. Okay. The difference is that di lang gid matawag as default ang inyong user-defined. Si main gid ang natawagon ni compiler. Now, here in your calsum, initialize the variable which is d. This d is the container of the sum. So, nagnatay d, dira. Then, this is analogy of the memory, ha. And then, gi-add na to sa x, y, and z. So, when this is added, 2 plus 1 plus 3 is 6, di ba? So, si 6. Now, after this line is a keyword is encounter. Kani si return is a keyword. You've already encountered return, di ba, sa main? Si main, siguro tingala mo nga na agi return 0 si main. Because main is an integer function. Kung inyo siyang i-define as integer, nagi na siya i-return. Okay? So, kung void, pwede ra wala i-return. Nakabantay mo? Katong bago pa ta nagsuwat og code, akong giingon pag mag-int, nagi na siya i-return. So, integer function always return something. So, since main is an integer, nagi na siya i-return na value. Since mo exit naman, so it doesn't really matter unsa nga value nimong i-return. But, so, munang usually ang default is 0. In this case, since na may returnan si calsum, di pa man mo exit ang tibok code ninyo, no? Once calsum is exited or once calsum is mahuman na, mubalik man siya kung asa siya motawag. So meaning naay pulos ang iyang i-return na value. So in this case, iyang gi-return is si D. So iyang gi-return ang sum ni x, y, and z. So what happens when you return a value or an integer? Now, take note, int ni siya nga function. So meaning, ang inyong i-return should be an integer. If this is a float, ang inyong i-return is a float. If this is a double, double po lang inyong i-return because this is the murag blueprint man ni sa inyong function. Meaning, kung mag-integer function mo, ang i-return dapat niya is an integer. Okay, so mo man na-anticipate sa compiler. Now, gi-return niya si D. Now, D is an integer, so it is okay. Gi-return niya. D is the sum of the three numbers, x, y, z. And since ang content sa itong x, y, and z is, tangtangon na ito na for example, is 2, 1, 3, which is the same with kaning pinakauna. So, it is like, imo ra gyapon gi-add si A, B, C diri sa sulod sa function. Okay, but same naman sila value. Now, this is returned. So, ang value ni D diri is 6. Once this is done, iya maning ibalik diri kung aha tong nanawag sa iya, ha? No? Now, this is now the value of all of this is now 6 na. Okay mo naman yung gi-return niya nga value. So, after this code, gi-return niya si 6. So, sa ato pa, ang 6 karon is nanakang sum. So, when this is printed, the sum is printed into katong 6. So, ingana ang iyang workaround. So, in this example, ang input is si 10, 20, exit 30. Di same rin gihapon na siya. Tuyok, no? Ang input value raman. Basically, what happens inside is still the same. Okay? Okay. Okay, so this is called the actual argument, and this is called the formal argument. Okay, so this is the munig to actual jud muting gibasihan nga mga values, and kung kinsa man mo dawat sa ilang mga values, ang tawag ato nila is formal argument. Okay.
So sa high, you can use a different variable name if you want, but usually for good programming practice, especially if mura gid ang value no di siya mabago inside the function. A good programming practice is that you write your variable kung sa ang actual argument nga variable name mo pa ang formal argument na variable name para di mo maglibo, no? Okay, so instead of using usual void, we are using int. So this indicates that CalSum is going to return a value of type integer. It is not compulsory to use variables name in prototype declaration. Okay, so it is not compulsory. So pasabot, ang say pasabot ani kani si CalSum kaning prototype pwede ra na siya masulat into this basig maglibog mo ba makakita mo sa ubang example. Pwede ra na siya matawag into that. So walay variable name, di ba? Data type ra. Data type ra. So pwede na siya. Pwede rin na siya. It is unnecessary nga magbutang pa mag variable name sa prototype kay igo ra man na nimo ingnon mura ra man ka og mag-ingon sa compiler sa mga important things, no? Like si calsum is mag-return siya integer tapos madawat pud siya og variable tulo ka buok which is an integer. Mura man na isulod sa utok ni compiler di naman na niya hunahunahon sa ngalan sa variable. So pwede ra wala ang mga variable name. But if you want na medyo gusto mo nga kanang tsada pagkasulat inyong code, pwede ra pod. Okay. So there is another important note that you should remember is that uh, there's no restriction on the number of return statement present in your function. So pwede mo makabutang og two or more, no, two or more return statements sa inyong code. And then di po siya kinahanglan nga uh, ang return statement nagid permitti sa ending sa function. Pwede ra siya ninyo ibutang sa tunga-tunga, pero kung butang niyo sa tunga-tunga, maputol naman na siya kay mabalik naman na siya. So make sure na kabalo mo sa inyong code. Okay? On executing the return statement, it immediately transfers the control back to the calling function. So meaning kung nagbutang mo og return diri, which is actually allowed kung nagbutang po mo da og return, no, mobalik na siya dira. But again, di na niya i-execute. So meaning walay ma-return nga value. So si sum here will contain 0 or maybe a garbage value. Okay. It returns the value present in the parentheses after return to the calling function. So kani siya. So pwede actually nga wala ra ng parentheses. But to be more formal, tanan value inside this parentheses mo to siya ang i-return. Okay. So, these are the valid return statement. Pwede walay parenthesis, pwede na ay parenthesis. Pwede constant ang inyong i-return, doesn't need to be a variable. Pwede sad wala siya value nga i-return, no? This is actually allowed, but again, since wala man siya value nga i-return, and for example, inyong function is an integer, tapos ani ang return statement, usually garbage value ang mahatag, meaning null or random nga mga values. Pwede sad operation na mismo, a plus b. So, whatever the result is in this operation, pwede mo na iyang i-return. And then, pwede sad constant, 1 plus 2. Doesn't need to be a variable. Then, an invalid return statement is that returning two variables. Dili na siya pwede. Okay? Just like this one. A return statement only returns one value. Isa ra ka value. It cannot return two values at the same time. So, for example, no, this is your function. And then, nag-return, pwede ra tingali, ma'am, maging ana, unya, return B po ka diha. Kung di man ka siya, pwede mo return og duha ka value. What happens in this code is that once this is encountered, mo return na si A and this will never be executed.
Okay? So, unless if na kay if statement, if, o nya if. So, napa ni chance si B kung dili ni ma-execute. But again, once return is encountered, muli na gina siya, wala na siya pake. Ug unsa pa tong mga line after that. So, di ni siya pwede. So, dili pud pwede na again, duha ang inyong iuli. Now, there is a method wherein pwede nga murag analogously murag pwede sa duha, but this is not, the topic is not in the scope of this course. Sa sunod na siya. So, return statement cannot return more than two variables at the same time. Isa ra gyud na iyang i-return. Okay. So, if the value of former argument is changed in the call function, the corresponding change does not take place in the calling function. So, muna siya kung giingon sa inyo ha. No, lahi-lahi ni sila og murag memory. Okay, kung tanawon nato diri atong basahon ang code ha, isa-isahon. So, we have a function fun which is a void. So, wala siya i-return. And will receive an integer variable. So, na siya integer nga dawaton. So, pwede na siya, though void ang function, pwede man na siya modawat og usag unsa nga value. Okay? So, dili kinahanglan na pag void wala pod siya dawaton. No, pwede na siya, allowed na siya. Now, inside your main, you have an int a. So, muni ang inyong main kung kumbaga, and this is your memory sa a. And your a is 30. Now, you call the function fun. Tapos, gihatag ni niya ang a kang fun. So, we have here the fun function, and inside is katong b. Karon akong giingon kaganina is that gi-copy ra gyud ni siya. So, si b is now 30 here. Okay? Kay gi-copy ra man sa pagpasa. Now, inside the fun function, ang atong b is na change. Nahimo na siya og 60. Okay. So here, gi-change man niya ang value ni b into 60. So, kani siya, mahimo na po ni siya og 60. But take note, dili ma-change tong value nga nasa main a. Dili ara. Kay lahi man ni sila ka variable. Okay? Now, this is printed si b. So, ang ma-print niya is 60. Muna siya. And then, once return, mabalik naman ma-print na dahil ni siya sa atong daan nga value ni a. Atong value ni a sa main na function, which is 30. Okay, so, ingana na siya. Okay, so order of passing argument. Unsay plastada sa pagpasa sa argument. So here is the order of passing the argument. Unsay iyang plastada. Now in your user defined function kaganina, it doesn't really matter kay murag um needed man gid siya at the same time, so it doesn't matter o kinsay una kinsay sunod ipasa, di ba? For example, katong example kaganina man to katong tulo bitaw kani siya. So it doesn't really matter o unsay pinakauna na kopya kumbaga, no? So pero sa ubang function, especially sa katong mga ah, um, na-define na daan nga function, balik ito na sa library, nag-require sila og order sa inyong function. So, here, printf is a function. As you can see, function si printf, di ba? Separated with commas ang iyang mga iyang arguments. Ang pinakauna niya nga variable ihatag is of the type string. So, I will be explaining that sa katong mga further na to ang topic. So, this is a type string, ang pinakauna niyang dawaton. Next is ay ang pinakauna din na variable nga iya define. Next is a variable, and a variable. So, any type of variable, as many as it needs. So, kung gusto mo makita kung sa sulod sa printf na function, pwede na ninyo matanaw sa kung aha magay ninyo gisave si C ninyo nga compiler. So, basta kay nga ni si printf mo na iyang way sa pagdawat.
Now what happened in this code is unsay mahitabo ani unsay output. Actually nakita na diri unsay output no. The output of this is 311. Nga naman, 'di ba dapat kung mag right to left ta meaning diri ta sugod padung diha. If A is equals to 1, 1 dapat ni. Tapos plus plus A man siya, so this should be 2. And then this is A plus plus, this should be 2. 'Di ba? Kung padung ta dito. Okay, so ano din A plus plus ta ma'am? So wala mo nakagets nganong na A plus kanong na 2 gihapon ni siya miskin na A plus plus na diha. Review ta sa ah, katong discussion ako sa while. Nagsingit ko about ani nga klase nga operation. But anyways, dili mao. Say nahitabo. Actually, magpasa si function o kanang variables pa left to right na siya. Panahon niya ang pinaka-last padung sa una. Ingana iyahang way sa pagpasa. So, ang mahitabo ani, ang ma-print ani actually is kaniuna. So, A++ is still 1. Okay? Okay. So, plus plus A is still 1 gihapon. Kay wa pa man nahuman ang line. Then afterwards, kay naplasa naman siya. Ay, wait lang ha. Ah, okay, so nasipyat day ko. So mo itong naglibog ko. Ano man ni siya sayo pa na output. This is actually 3. Okay, so because this is again left to right, una is 1 ni siya. So this is 1 siya. Ako ni siya irison. Ah, so this is 1 here. 1 kay kung wala mo ka-gets kanang 1 gihapon siya misin A++. Review mo sa katong while na ko nga discussion, di ba? Then after this one, no, mahuman ni siya execute usa pa man mo add. So after this matuo na ni siya, right? And then gi plus plus A man, so may mo na nig 3 dira. Kay giuna man na plus sir ang value itself. So may mo na ni siya 3. Now after this kay 3 naman ang value ni A diri and then there is no further operation so 3 na na diha. So basically this shows the order in which your variable is being passed sa inyong function. Pa left to right na siya. Di siya right to left. Now, if you're confused, no, basig matagan ta mo gingani nga klase nga problem in your exam, at least you already know the output unsay mahitabo. Okay? So, ang ana ang order no sa pagpass sa ato ang argument. Now, the scope rule of function. Scope rule of function meaning kung unsa tong na inside sa ato ang block mura tong di ra to siya nag-exist. So consider your function as a world, no, as a planet, no. So mo ni si planet main and mo ni si planet display. Okay? Now your main contains this variable ci. So na di ci, and then your display contains variable k and j. Put k. May modawat kang variable ni I. So your I here is 20. So gipasa man siya diri akang display, di ba? So here may mo na po siya 20. And your k is 35. So when this is printed, ang kaning iyang giprint diri is si j ug si k. Wala nag-exist sa world ni display si I. So kung mag-printf ka diri printf ka dira og I, di na siya mo gana kay wa na siya kailan ni I diri nga planet. 'Di ba? Si I only exist on the main planet. Ang nahitabo lang is mo nang nahatag ang value ni I kang J is because gipasa man nato, gicopy man nato through parameter passing. So mo na siya, but basically these two worlds are different worlds.
Unsay mahitabo diri unsay iyang i-print diri dapat mura pud to nasa sulod. But there are other ways wherein pwede maka-access napatay ginatawag nga ah, ma-access sa kaning duha ka planet ang isa ka variable. Kato nga variable ginatawag nato to siya global na variable. So for example, we have a variable k a there. Wala siya nag-exist sa mga planet na siya outside. So kani siya si A, which is for example with value 50 can be seen in main and can be seen in display. Or kung napakailain dira nga function, so pwede sa siya ma-seen dira. So this global variable that exists outside the planets, no? Outside the planet functions can be seen in any function. But kato mga variable na gi-declare inside sa katong planet, dito ra pud na sila mag-exist. Okay? So that is the scope rule of your function. Next is using the library function. So these are the header files that contains most. So kasagari mga function ang sulod ani nila. So si assert, si C-type, you can look for this, you can search for them and see ug unsa nga mga functions ang nasa ilaha. Ang ilang gi-contain specifically. Let's just choose one. So for example, si C-type contains function prototype for function that test character for certain properties. And function prototypes are function that can be used to convert lowercase to uppercase. So muna ang mga function nga nasa sulod kang C-type H. If you want to know the specific unsay ngalan ato nga mga function, you can search that. Pwede nyo tanawon sa internet. Here is an example of the mat.h na header. So muna ang sulod sa mat.h header file. Si square, si sqrt, exp, log, log10, fab for the Fibonacci, and fab for the absolute value man yata ning fabs. And muna din ang ilang ki-require ka mga input. So square root nag-require siya og x or a variable, one variable, and so on and so forth. So mga function ni siya nga gi-define na daan sa atong mat.h. So, pwede ninyo siya gamiton. No? Okay. Para di na po magsulat og inyuha. Like for example, pasulaton ta mo a function that uh, squares two numbers. So, kanina lang ang function na inyong gamiton. Tapos, include mat.h na lang mo sa taas. Okay, so default return type. Unsay mga default return type ni sa atong C? Actually, ang yan default return type is not void but integer. So kung for example, dili mo magbutang og data type diri before sa inyong function prototype and before gud sa function definition, walay data type, kumbaga wala ka nabutang void ba ni, integer ba ni, float ba ni, and whatsoever, automatic by default integer na siya ang ihunahuna-on ana sa inyong compiler. If mag-return, so yan ni siyang himuon og integer. If for example, wala ninyo siya gibutangan dira pero walay gi-return, so it is as void. Pero kung nay i-return tapos walay type diri before sa iya, no? Wala siya dira so this can be considered as an integer. Integer na siya. Okay? So in this example, kung atong basahon ng example here, atong tanawon, we have a prototype add, si void main, and then we have two float, si A and si B. So these are float. So pasabot 2.0 gini siya and 3.0 kay mga float man ni siya. But when we added them, no, the float ang ni-receive diri when we add and when we display them, integer ang nigawas. So meaning ang gi-return ni add nga function is gi-default niya as integer though naka-float ang duha ka variable. Okay? So yan na.
Now, why use function in general? So, writing functions, avoid rewriting the same code over and over. So, di mo magsulat-sulat, balik-balik og code. Bali, kung pahimuon ta mong code na will repeatedly ask user for an input, pwede na ninyo ibutang sa function tong part sa code na mo ask for input. Okay? Tapos, by using function, it becomes easier to write programs that keep track of what they are doing. Kaya mas dali naman lang ninyo siya masubay. No? So, dali na lang ninyo masabtan. Kung sunod mo mutanaw inyong code. And then separating the code into modular function also makes the program easier to design and understand. So the modular term here, meaning pasabot sa modular, is that your code is divided into kanang a sub routine kato sub nga mga trabahoon. So instead of writing your code, so, instead of writing your code in na diri atanan ninyong buhaton, no, this can be divided into a group of subroutine. So this process now, this kanisha is now called modular na siya. In that case, kung ganing inyong buhaton, instead of lumping all of your codes in inyong main, pwede ninyo siya buwag-buwagon. In this case, masali na lang ninyo masubay ang inyong code. Kita ninyo, aha ito nga part tong nag-add, aha ito nga part tong nag-square, di ba? For example, aha ito nga part tong nagsigig for loop. So, makita na ninyo. Dali na lang ninyo siya masubay. Okay, so, that is the importance of function. So, from now on, since nakabalo naman mo sa function, gamiton na dapat ninyo ni siya if pa-program mo. Okay? So, muna na siya. And that ends the topic function. And hope na naamoy nasabtan, naamoy bago nga na-learn. If you are still confused na may wala kaayo na gets, you can always contact me, message me through my messenger. Ay mo pagkaula og pangutana, I do my best to cater all of your questions. Okay, so that is all for functions, and see you on the next lecture video. Thank you, class.